إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullah bisirri wal alani la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, di mana dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan 3 kelompok manusia. Ada 3 golongan manusia. Golongan pertama Allah sebut tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciri-cirinya. Tentang orang beriman ini Allah sebut ciri-ciri mereka sebanyak 5 ayat. Bagi orang beriman, mereka percaya kepada barang yang gaib,
senantiasa mendirikan sholat, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, karena rezeki yang mereka makan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan di sisi Allah. Karena itulah orang beriman, orang yang beramal soleh, disebut juga oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah khairul bariyah. Kalau ahli tafsir mengatakan khairul makhluqat, makhluk yang terpilih, makhluk yang terbaik. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman, beramal soleh, mereka adalah makhluk yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Maka balasan dari sisi Tuhan mereka surga Aden, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di mana kelompok orang beriman ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah sebanyak 5 ayat. Dan yang kelompok kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kelompok atau golongan orang-orang kafir beserta sifat-sifat mereka, di mana disebut oleh Allah dalam surah ini sebanyak 2 ayat. Di antara ciri-cirinya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. Sawa'un anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawa wa lahum azabun alim. Karena Allah menutup mata mereka, menutup hati mereka, pendengar mereka dari hidayah Allah, maka bagi mereka azab yang pedih. Kemudian kelompok yang ketiga Allah sebut, yaitu kelompok orang-orang munafik, yang dalam surah ini Allah sebut sifat-sifat orang munafik ini sebanyak 13 ayat. Wa minan nasi may yaqulu amana billah, dan sebagian manusia yang berkata, sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka tidaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hanya memperolok-olokkan kaum muslimin, mereka hanya memperolok-olokkan orang beriman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang munafik ini lebih banyak ayatnya daripada orang-orang kafir, sampai beliau mengatakan, inna hadhil ayat tanbihun inna Allah lil mu'minin. Sesungguhnya ayat-ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Di anna munafiqina akhtar minal kufar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu lebih berbahaya
daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir, dia menyatakan kekafirannya dengan tegas, dengan nyata. Orang Kristen mengatakan dirinya Kristen. Orang Buddha menyatakan dirinya Buddha. Artinya dia menyatakan penolakannya, kekafirannya dengan tegas. Akan tetapi orang-orang munafik, dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya mereka ini tidaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan mereka lebih kafir daripada orang-orang kafir, dan lebih berbahaya dari orang kafir yang sesungguhnya. Dalam sejarah, ketika terjadi perang Uhud yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke Uhud, yang pada waktu itu pasukan kaum muslimin berjumlah sebanyak 1.000 orang akan menghadapi 3.000 orang pasukan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun setelah pasukan kaum muslimin sampai perbatasan antara Madinah dan Uhud, karena di situ terdapat orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menghasut kaum muslimin agar tidak ikut berperang kembali ke Madinah. Ketika Abdullah bin Umar mencegah mereka agar tidak kembali ke Madinah, apa yang mereka katakan? Dalam surah Al-Imran mereka berkata, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Di mana para ulama ada menafsirkan, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Kami ini tidak tahu cara berperang. Bagaimana cara berperang? Kalau kami tahu cara berperang, niscaya kami akan ikut kamu. Dan ada ulama yang kedua menafsirkan, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Seandainya hal ini benar-benar akan terjadi perang, niscaya kami akan ikut kamu. Itulah alasan mereka. Sehingga kembalilah 300 orang bertentara ke Madinah untuk tidak ikut berperang. Sehingga pasukan dipimpin oleh Nabi langsung pada waktu itu. Tinggal 700 orang menghadapi bertentara sebanyak 3.000 orang. Karena itu dalam sejarah, di mana para ahli sejarah mengatakan bahwa di dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena yang terbunuh pasukan kaum muslimin sebanyak 70 orang, sedangkan orang kafir sebanyak 30 orang. Tapi ada pula yang mengatakan sesungguhnya pada perang Uhud ini kaum muslimin tidak mengalami kekalahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bahayanya orang-orang munafik daripada orang-orang kafir yang sesungguhnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut cerita orang munafik ini lebih banyak daripada ayat-ayat orang kafir. Karena dalam kitab As-Sab'iyat bi Mawaidil Bariyat yang dikarang oleh Ibrahim Jarhum, seorang ulama Mesir, bahwa sesungguhnya orang munafik ini akan ditempatkan oleh Allah dalam api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik akan ditempatkan oleh Allah di neraka neraka. Kemudian orang musyrik Arab, orang kafir Yahudi dan Nasrani
Lalu kemudian melengkapi yang lainnya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسيه. فقال تعالى بمقام كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم وذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر وهو يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في السماوات والأرض استووا واعتدلوا صفوفكم بين تسوية الصفوف من صالح الرسل رحمة الله الصلاة جماعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل
لا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الوقوف المجمد علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم ومن تبع سيدنا حبيبنا شفينا ومن وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.